Gbẹtọ yẹlagbe kpọtọ gbẹtọ magble matsa gbẹtọ hwankpẹrun gbẹtọ mawu de do vo gbẹtọ de mawu na azandagbe yọ mọmiga yi wana yẹlagbe kpikpọn Royal TV dọn axɔlu wɛdo gbavi nukpɔnɔ axɔlu wɛdo yɛmado gbɛdzitɔ dagbeɖagbe de mi yi wana logonɔ kpɔn gasi agame be ndɔndo kpɔɖokpɔnɔ mi dɔlɛ bodo ami nɔzima le te tɛnigbe azã fɔtɔnu kpɔɖokpɔ gɔ kpedzi sɔn kpefo ko gɔ deme mi de tɔn be mi wozɔ wa nu yi wa o toxo tɔnkɔ do mi osukpa akpa mi nɔzima le nu yi wa dagbeɖagbe yɔ wɔnɔ dɔn di kpo mi kpɔ awɛlɛ bitsa bɔtanda ne dɔ ne tɛ jɔ de toxo lɔmɛ de fi de kpekpe de mi le mi de zakpa mi nɔ lɛ dzi wɛ akama mi nɔ lɛ dzi wɛ alo wɛnu tɛ de glasi ze dzi tɛ de mi nɔ tɛ kpɔn bolo ze yɛɖagbe ne lɛ mi nɔ tia kple lobonɔ to ikanji bɛ nɔ yɔ bɔ mi nɔ ze kple mi bɔn fi de kpekpe de mi de mi mɔ dɔnɔ yi lobonɔ kpɔn nu o mɔ dɔnɔ de ayi da yina be te dɔ kɛrɛ ŋgɔdɔ ami de azamuni de wa yɛ bodo ami nɔ zima le ne aga na blogbo hwa kwete mbozi hoga yo nu te ho yo ho okiro bono ake na no ho no tata bono be we akiri ama nu lo ne ngodo awdo zmale tanta de bode mi na zo mo mi bo mi na pa nu ko mi le kere e azo indi do pono do echiro zmale okun de ho di do pono de fie ne di do pono no lo buna do ina ve o wezo bo ntempo tanta bo plan na we hwa kwero do po ami na we zo yi me yo ezo yi me ho ho mi ya ogbe vi mi ton o ho jira zo wa to mi ton dagbe de mi no mo de apa de mo ko don no yo akon to me ko ju e mi no mo de ntempo ga lo plan wa ano idosino na jo wi ozo to bo era se gbodo ti na do mi ano mi ko aba o ne hi ozo ade gbon ami gbon ye kan to mo don do Royal TV bene pontole do ni ko do me pinpon podo ye ipo ye ozo yen no be nukume yo mai onukume yo àmọ́ onyari eji ha me to me firo ni ndo mi yen do mo ya no mi ma sen do mi ro pono mi aho asan mo aho ga mo aje to mo do abobo ni do ene lo gbe are wo to ma do be o tanda me di do na wa bo o mi a no po re fi o be o to ho pontole ndo ndoro poropo mi tan le one be mi gbore mi le yigbe ana we bona sonsin ya ene do ne ko abo do akosi bi okon wekere ko sonsin ya di ozu le gbe ya mi bo ga re sin lo yipo nu kikopo ye yipo bi wona hera tia do kolo mi do mi gbabo na yin o na se kota la lo boze kole mi do mi amodo zmale no iwa to ko ko mi no te ko lo wonu ne inu lo bojo de to ko lo mi bi papata mi no se kan to kole lo bono ze kole mi na yi kota la dia mi bleun na do mi no zmale asiko de mi de yo mi osu pa mi amodo zmale oku via on waje kan wuji jonjo jale yiri fun mo kuku bo peto dagbe de kana ku kan lo bona wa so lo to na inu kon le peto mo ko le kan de kuku zo to mekere bi to lo mi kana pe lo bona wa so de lo bona to inu kon ya ene sin ye kan mi gbon lobo ide sa lobo gbajo no yan vi beto dagbe onu kuji bato nu to bato daho bo driver mi to se pe o kan bi ro wo de apa wo don kere ete kan yan so jon bo yo po jojo jale alo beto de da flame bo so wa nu na zito inu ko te na so mere yan ni kuku mera ko ne so pon godo ai tu ko ho me lobo tinu me ami bo zandi mi na wa ko ne jilo na flo kan ami ne trofle kere be na do mi ko no zmale o bo pardon mi ade do lo na de do o we come o to kodon de irodo atohwe ile do come ne o come de do tara gbo nu iwa de yin atongo o nu dudu ma na yo pole de o we come to kodon de irodo o kantinu do yo fu flase gbebe nu wa ne ye hunzo atongo nu bode na mlo yo pode na wa yo come le ira mo do mo dudu pere lo na mo to mo du be na mo do de ason kura o fito finole ye do ko nu mo ko do jibo hunzo nu wa mo ko do nu beje kun gbe lo je kangbe me ole bi na do mi ko no zmale ko tale yesu pore mi go fi obo gege mi na wa ji lo na flo bode na go chake de mele na se mi papa ta lo na se kule mi gbo mo ni mi le mo ji ton lo le ko o cho na vloka hole na wida hera tia do koro mi do mi gbeto yela gbe poto aholu gbe to Royal TV bavi nu kono ye ma do gbeji ne be don do koro mi to mi me de pipo mi de ga mele bodo ami ko no zmale o humro de te lobo woduto alo kansi no ba ye mi gbo ni ma yi kota leji lobo flo ye na mi do ami zan le kota le me do zmale ye blo nu wa atongo de yin nu wa azan da ho zero te lobo ma ndudu gbon ko me to ko don le de yo vo lo kantinu be ye hun zo nu wa mo ko don de o bo pasin kan lo meton pataki wo home to ko don de irodo atokwe be ye hun zo nu wa nu podo o kanpo awajije we yo povu to ko don le ye yi jono de wa le pataki o kan ho ito de patena nu wa ne ye jono don mi ton fa mi ton se po o gan de patena wo home mo godon o directrice mi ton fa mi ton se po me ya ne ese pe to chibo do ko
Anoye Solange Dosu mo ilo yin ko don wo mi don fa mi don se po bo ko me wonu don le ese gbe do jilo bodo Roland Boya ko podo Dafrozo seda gba ne po iwe itolo bo cha ele pre mi ko le yi mo fla Quand Heji Bodo Kuna Togan Miton Titembe, Bodo Kuna membre gouvernement ton les po, do azonde yi basi, do vi pevi, we home vile sing bezame, bo azone zon, bo abandon, we home bigbe, et de poebe, bo mino mon filet to we home bo no se de le jobo no kron, Bodo Kuna Togan tam, Bodo Kuna me bodo Togan wule po, tada gwe yan sangwe ton. Mitro Bobakalo me domina wa hogbonunzi o kalo mete bonado ami ko lozimale be hogbonu kama mi nano afra ko zin kalo me domina dedo bo yele yedun pepepe nu o foto nu kunu pogo yeme de yin onyonzi o kwa pe nu sato be yiro yin ko don do wanyina gbe mo wanyina mo yiro gbeta ne do yonu nele yewe no sanu de o afra ko zin akilo me o gbego mo yiro gbego mo iro akhi mo ngodo do be yele itepo logo do ide pe rupo logo do pe o foto no kunu bugo ko bugo foto no kunu bugo beto ajito de gaze no wene do akon wen mera ko Augustin Sojiro yikado yin ko mo ngodo kre mi ozu mi yen dozmale asiko do me fili ni so mi ko mera ko ne kari awon tron de kan e da lo se do ji lo na du kan bo ze no wale mo ze do akon to me bo e je kun go logo je kan mi ozu me tire mi kwa foto to logo chan yele pe Apolline viwa no seta gbande Dafrozo iwe ko ye ne zika mi ko de le mo fra Cheno igbedo tavi aku Rosaline. Nuiwalo mikono bai kweji ehe so ajedo weleru ye na du kwenyon leton sin vei. Okwelo ye kono bai na ye mi se yin kolo waina ye ni do don ede opo. Bo nu eyin tukla ye ton avun kwiko ye ton ye ni do no po bo monde na bai do bo motendo hen kwe ton le gbe hen vi ye ton le. Bo e ko yin foton kuno potari ye bi baye mi do ndo shiwe ye e ma ya na nyon le ni do pli ye de do po donc e no yin dia bo e gba on ton bo no jaya we dia ton ye jaya hu le amo ye mo be mi amo ya jija e ton e no vivi na ye de grego bon yiro mi do monsieur Khowa Zuku Segbeyon Augustin bo yin no kontona ogbede no yiro do waina gbe we etonji yiro e na jaya bona du kwe na akide me no sanite lo akilo we no yiro do gbego bo ye wa do na mewu bere yin asu eton le ministre gawo dalo ebo no kona titolo he we ye do yin président na ogbelo na ya miton lo le ni ye to nu sa to ahilo me kaka na hweru popo e na gbelo ye no do avode boro yi avolo no yin avo po meton na ye u me no san to ahilo me le ye ka ho avolo no aya san do podote bodron do e na do o wain de tito cheche to me to ahilo me ira do wain lo khia ni de me de son bodron du kwelo ni do ya miton le we san to ahile me le mi ya me de to afranku gbego kamele ya miton le we no san to ahilo me dai kaka bo ile wa sisa bojodo na asi miton le wa silo le wa sisa bo e to kan pe do kwelogo Mitro Franco kama don me ole mi gbobone yin mi ne nu kan de nu iwa yon le don si apa ko do ploja khogbonu kama mi kana ku afoto ni bona do me ko no zmale yeme de yon nu wan pe don lobo de ogbeta o tokoro gbeta Union Progressiste ton me yele yete ko lobo don ide ple de 5e arrondissement khogbonu kama me flen yete ko lobo don ide ple lobo du ko da o gangan do ko lobo mo ton mo do popo yeme de yon nu lobo de ogbe mo godon le me ko be na do me ko no zmale au place de l'unité yakona boy flen we ye no anoye de ka inu wa lo akon bo zedo jita we iro yin ko don do sojinu de geno agata jefa de yin afutuzi asi anoyene wiwe zenu wiwa ne do akon na we ne ka yin mede lo bo ya lo zedo ji de we don nu lo na lu kan be nu wiwa ne wa etekon lo bo play to vito sile lo bo do popo epo lo bo ka ti àwọn epo du epo e je fun go lo bo je kan we modeste tabua podo Apolline fiwa nu ko yele mi se to ton lo bo e chan yele le pre mi ko de le ibo eno yura mi do nyonu kwesi afutu Agata Gema boro yura mi do VGG todinu degeno Agata Gema bonto nu komito to gan heme etel to mi ka to fito egbe
Nyon si laisse kwe ou est-ce que tu fais. Donner ba nyon si ko nous ma gagnons mieux dans mon team. Ni do nyon si mina do plako. Ni do nyon si aweto mina do win. Ni do nyon si atonto ete mina do. Dijoho. Nyon si plako. Nyon si. Nyon si. Et la chena mi me repona mi de. Merci beaucoup. Mimo yon si nous dit à Mauton ouais. Bon maune roulon de l'air. Bon canfla yon si ouais do roulon de l'air. Yon si redi elle a to vipon. Elle a to ado ça. Ni we se to ouais na to we hiya. Ni ndekwe pe no ba yi na to bi ba yi. Bona so to papa si. Bona so to boja yi. Emma et moi. Ben, l'homme est au galère, au gant, belle, mettons, et des sons. Boisé à 100, d'accord, le coup de terrain, yon silé. Pour le zaine, et nous avons zéro te voyons silé, et n'a l'état, mais quand on y est les goûts. Et n'a l'état, mais quand on paye ton goût. Et n'a l'état, mais quand on nous connaît ton goût. À zaine, le bailli, à zan chiaton. Soit tonton to pelo meton e ba 8 mars. 8 mars de waye wi ebu yon silence kwede ai hongo so enele bime. Akora be si tolo, akora be si me hole jojo jale yon sile. Yere to budete. Ba akora be si me hole bidoma. Mazo siani bo abamiko. Mi siani bo ba me hole po. Ebro yemado yire taami ete gazo wa gogo mi do e ma ga wa nle gogo mi do owo eso me do ho je nu kan le yero je owo mi ni yero je ebro do kwa ko re be di odo me ga yi ni kwa ko lo go do ndu de me mro do e de no ba po e no ba to wi e no ba po. Mais il y a des gens qui malheureusement nous connaissent no ba nous connaissent d'abord le bokazoze au mieux mettre de ji poser mieux de no pon au bavi nous pon Royal TV yo et c'est mieux de ji be anoye d'abord le po oui au bene viwe to mi viwe be kade au Togo et de Italie ton boka tempon le malheureusement le Royal TV que be mi ano pon le bokare nous wa d'abord de yin be au Aziza Koton et les pères mon coton mais pour nous prendre le mon conseil de temps. Bon des cas de vous que le bois fort le bénétologie et badi était un peu que le bois fort de que le bofi le premier account des minons ou à nous bofi les minons va son bon des minons tout mon le j'ai un bon j'ai cangoué au mieux maintenant les minons que les minons pont à noyer bois fort de que bofi à noyer maltide medegbe des Nathanaël Diansi we anoyene eten ko ka lo ko wa fo do ko lo bofi mi joro don lo egbe gbigbo anoyo su papa ko me hu da ho eze gbe to ji lo do ko bomba do me de yin me lo no pon lo wa mi don o asiza ko ya to ko ya won to me ko ya mi pon na we ne ko me hu de yin don na afo ko lo ko we fi don keno yiro mi do me dagbe Mathilde épouse nyolofun Nathanaël mais egbe di ondo Italie sin aikun manji bodo mo on peut dagbe lo sin gbe e Aziza ho fan club sin ogbe bo biome gbe ka ngbe re bo ejecheji bo vivi mi un de nwa ndo e nde butelo jije o tan pe mi anu gbo amo na te pomo la mo e dandan o chubo na yi amo me la ho mi ton hoso eyans le yewe yin o Aziza ho fan club sin ogan lenka wa era le kusiga wa ba mi na pe san ke mi ma wa o pe da ho ogbe o mi lo ra wa fi dana wa chubo na yi on fi de ndolo fi de di on ene o de ya mais le biwe no checheji bo do yin ko vive Jesus Christ Nazareth itome bo oklu no gan wo no popoji pe to e na so gwa lo nu mi me no wa so ro kwe ogbe le bo nu insizin de mi dogo do no wa so ro kwe ogbe o e na ha lo te to me pon gbere ya na do nu me no pon nu wa Royal TV ton le do radio dagbede we yin do nte no le fa pon se lesin
émission et non vivre mi bon nous pon et on tenu matin parce que émission étant et non na nous picplon jeune fille de l'eau oui wa dinle et non na picplon kodo o mama mi ton dossier non ton po non don des non ma non modo plon de me kota de na zekule mi lobuna fonu yiwale wayi ndozmale ndoami de kota le medo asiko de mi de yokre jonjo jale support don de kuku bo yokpovu jonjo ja flame de na wazon lobuna zeto yinuko le ku ajiji no ba joro yi no le yinu lobo ho bo kwa vivo do ala mena mi me de yaso wa to fi odon le pataki me de gbeto lobo gbeyin gbeto gun re ala mena no le mi ase fami don lobo ten so po nu to ba to dopo mera ko bela kope beze petochi lugodo nure nu lugozon lugo peto no kuku mo jojo ja kuku mo wi ode mo no kunje megbon eze petochi bodo bombaro mi osu papa fidi mi nele mi ne se chere do bodo yin mi ne moto mo ba nu yenele bodo mi nele po mi do to ko dagwe mo nko don de yin nu plombe mera ko bela kope to yon yom do Bernard Finome Dosa alias Kope ni dodina nuto bon autant podo nous yesime nous yi gbigbo buron no yesime bon jerome alo ayi gbaglo ni do dinan mon konto gazo yin tan dindona bo kanto ni mina do town patakli asiko de me mi je yin asiko nyanya dahude bon nde to jijo he mi do wede nu mi de dinle oyin nu bo me ko mi tan le o ti afo dahude le de do godo me wayi wa fo ni le wa do canton plami be afotele nkoton e meko mi ton le tide e mayin to ayi mi ton dikere ne mize to de me yo gbeno blo renu sinde gbero renu lewe do fio wera moro kunkande nu e ye mison bo bon fide kaka wa je firo ndo meku do kwelo gbe e do yesu clean de le boy no fo be flen le bi papata ya didi kude do asiko de me mi de jonjoja kune mina do de kwede me mi de fidine zero jonjoja kanwe koji era moro jonja woropo mo nkoton no jaya jijiboron ku o ni mina de kwe ton le yin fide beson kwe foton kwanton kakai kwe banton nu kwene mo nkoton me yeno jite a jijiboron ku ne mi pon kwe lole mi zero kwede mi haine lole me mi amoro vide do kuku lole ne era dintona o nunyo e ton do gbedi nous étions donc déjà patakli do bibeli di be me susu mayon ko do mesin bo ye mayon ko do mesin su ndin besu ko do meton lo e wa je kanton pla yeji ni mi na ndo ndin ko do mesin su bo jonjo ja susu kuku na do alolo ndin mi do hodo din we ndo do agode no wa do kwegbe ni mi ado togo dai do me ko mi ton le wenu do we me kon la mi ton di agode tin bo no yoro do togo mo je de do anango gbeji no yoro do togo bo togolo ku victor de okuro gbe ho bo e ma ho kaina alo yi gbeji bo e ma go den yoro kan fa bo sa bo yoro ale don bi to mo ho kaina mo na e wewe kainte ka no yoro ho closer hanvu mi no yoro de fio yoro ho hanvu na menele bo ale don ton do ko e bo no gbo avidra me susule be de e wa yadin bo sinsen wa bioto me yoro nu ho le ojo e nu yo le sin wenu mite bon mi ma so to ene le blo we nu mi ma ka so to ene le blo ete no adon adijikolo apatakle bo ejijodin ni ndo hwede gbe timbo e mo wa agote bo ye mo wa agoto hwelo gbe ma nyona hwelo gbe sin file ye ninu ejijo henu vaji we nu tioku bo ye te henu va bo ye do na wa tio sinu fide meho de no deso ne le ejija ndo be fide baba etonku mi ndo din no baba etonku bo eto pevi bo e ma pe o hanvu ne go bo hu na baba eton alo iya eton kubo eto pe fi ma pe ranvu ne go bo hu se ranvu na iya eton be o vi mon koton e ma nyona yina do ko taidi de pepe de ye o dodo e ma do atebo ne dijon kovadi kaka bona do ndudo akopanu me alo kaka bona mu kunje o de vun akovo alo e ponti o de vole sinu kuma do e ma mo baba de dokun eton sinu kuma dai e ma nyona ni teso e mo ti o de vo sinu kuma nlole alo susu mete bo ho kambio ku yo leji mi e na bekande no doria alo susu jire e ka to alo susu jilo mina ve onikaloku mi ton le bododo renu ple do dan me bo mi do na no blodo ko mi ton le gbe do nekun do popo do aklandi nu bo pepepe bo atoro po mo no difi bo no ma nu bo lo e de dan me bo ne mi to bodo po lo vi mi do na no yuro mi de le jijan yin bo on do na do asuyo
na e pon bo su yo kan le do ko mi ton gbe e te zon bo nyunu mi ton le e ma do ran gba avoro po ton o e te zon bo e ma do ran ji ko mi ton gbe les amen e do ran pe tan na yo po vule be to clement we mi mondo we to tijo to asiko de mi te bo jonjo jana fon me awe ngan fon oku me aton ngan fon oku ko gbe allo o baba de ji fi bo vilo bi o ko eza gamere na fon via beaucoup do men jonjo jakere beto no jo bono pe nuji bono wa bo bono sema wo bono yisu kaka je fide wa fo clean do puna hebe na je goji bo inganze pande me wo havu ne do pombo basine na bo na nu bo atraje konie ya ja do kuro mi dole me ole be ma klo mi na minazi o ko ta vivre le minazi kan le flem lo mina le ko agbalo sa de bo de nu lo bo kan di o ko mi po foto anoi to sino po be mina wa yi ta lo na kende ji anoi oh nyanje mi ko do yela gbe ko oh yela le vivi sen kawi eyan kanji ye ne le ye vivi lo gbe gbigbo bo me yin de do ade ne ton gbere nu me kawi ton lo gbere nu me ye me de ka se me ko mi le ni do mo je so vivi ayo so lo me na pon fo ede ne nde ka hin lu go khia kwa mi ta we no zuma le de ntembo ka lo mi wa gba o safia be ye de le tin mo mi na ke de ta lo na keche pon ye ma blo mo we ma nyone aha do ene we nu go ye ma zo do avo mi mla bo ho ne ye do na to yin bo 20 me pon bi patapata a ti mi ya 20 me pon ya 20 pon bi pe gan lo ko nu bo mi ya 20 me pon de mi o su metile mi le bibi ogbon bro do zuma le mi ka no se ko le to po mo ko de ko lo bu ka de nu le glofle mi mo no keche pon mi mo no vle pon be mi na ko le vle pon ji bo ko ta de ji be mbaro mi ne do ko ta ndo ne we yin nu lo bo ke una to vito si bene to le bi papata yi me de to me fi o to go to le po ne gbon lo bo yo po wu jonjo jale yi kuku ji ne gbon lo bo gbeto de na yi me lo na ko kan lo na jira to do we me ne je kuku ji de mi ka to fa mi to se po be na ko pe e se gbe to ji bo do ko wo cho mi na wa ko pe yan pa pe mbaro mi o su metile ajino da ho mi nuene ete na so so gan bo gbeto jonjo ja do be na ko pe ja ko do we no ne no yan ko yi me ne kuku ne le bezo kwe ko we awe kaka iko no ko kan ya tonto Vladimir no mo gbeto mo ko do yi me ne kuku le gbon de mi le gon ete so zone we wa mo ko de te de do ho ete yin de no hubele gbon mo oh huno gan gbagba la yan che awe o hota da ho bonindo mi magbaje me kanji bo bi o siso etombo me ponto Royal TV ton le yemo bo etron to de nu boje to de nu we e manyon do me hole no dolo de do nindo kezi poyon ho vie no enono be blo do nindo me ho de ele de nu kombo de ya mi me jonjo jale mi ani kodo mo ni afobodo afodo e ton le me bo we de nu ele na no fi kaka bo ma una do zan e mi le na ya son de yin e ton lo bo na yi wa podo hu podo apapa de fopo ye ga do be o ko no de o fiji bo fi de sun yi nu we de wa ho no ma o ne jonjo javu ke o su pon pe de adodi ko ya we tiyan ye cheche ne ma ye cheche be ne be wa do pe kan de aton ndo we de nu ye wa nu apapa nso to bo ye afon to amele bodo le mi do na blo to mi ton bo be ka do faun ye yi bi ma de ma o si so ne e de mi o su le u son de pa de ko mo ama ho de me na o be na do pe su lo ma so de yin ne son bo de me ma so de pe su lo yin jonjo javu mi ton te din ton le ye no ba do yan do ko sogbe bo nde me ma so da lo le you ko lo de you da lo le me pagbede ma so do le you do pagbe ne le bo wa je solo inu ha fe go ame inu ha ko ame gbon lo pa le bi me bo pagbede do ko ninu e mo so no pe ugbono de aka do pa nde ya e je ko edun lo ga bi o ya homa lo de finenga be kure de mele we e de apa mo ko e de ne lo we ne bonu kun je ganji din ye me jojo jade le tin bo de na blo bonbura do ko be ya do ko sogbe me de di ko mi le a ti fit bo sogbe we bo ne na do ko ye be you know zife bo ni ate do ne do be a magbe ye an blo awe e an di amo e je hwe ka e je sun aton nu le wa blo amima nu le wa blo an ye do yi gbe pon ma so le pon do so lo de ka ti e ko na blo a ye ka no ne lo na ti asoma ne no so awada so je be pan to asiku ni wa do ma do ko wa blo lo
ye masono lene lo le dekpo bueno biye me kpo bo mi le mi adodo bi o mi po nyane po ga ebe o ko me fi ma wa tan ye no po mi ga no ho balon de o po mi ho buntu de bo ne ho lo ga vo achigbon tedi bo ye mu so do fi de lo mo de bo e chichi gbon mo e mo no ba do amede une ya no ase found o meku ano to sino ni mi tron fine ya na gbo mi are ga ine jona do ami do be ku de me wulo enele bi de jonjo jade ku la pa ne ko jam bi tron awo fide ni do mi wa bi okun do mi ton le me ri jaki de fine ni ko de gbe atron ri huno gan gbagba la ko de gbe atron su de ko to ipe amisa o akoyin de we ye no mlawe do mi o be amisa de amo de wa je tedi ko lo ma so yigbo mo Jesu oyito de Jesu wa o ko ne jo bi de so yisu de be ado de be we ado ye me de model di ado ai do be nde pepe ma yigbo mo Jesu wa zun do re de nu e jozozi bo e tafo re ne lo nu si senji we a ete utu e mi le tedi ma so yisu amo merile no de ye no cheche jime ga ino kure atomi ozubo eno do be mejito meton do pozo yi bo ye wa hwen bo ye ma ye do be de nde fubo to ye ku no ye ku edo sudele edo ndele bondo na blo ye ma se po me hore pepe bo kan bi odo alo teji nu ole no no pon ko be fi bo no yon nde juro me no de biblo nde madonna blole o sude dona yile o fide madonna bo afodo le yino duswa nele bi patapata bono de didodo be ede be nele ozu yele toni o fwe toni tawe ku ama ku kalindo tawe akari wizumbe bude akojigbo bude ndu amo pande amo nde pepe amo khode mebo edodo be am edupe to mu de bi ho ene mele am bi obo na do edege lozu mi ozu le ga yin ne de wiwa mi de ma aje ni wa je so bo abeche che ni egbon fi ya do tai de egbon fi ya do tai de me de pepe ma de yan ko do wa me de pepe ma wa gbe fi bo de bi bara segbe to awe to do bo wo na no mi ozu le si chiwa wole to mi besu dudu mi to le we de ti to mi to holo ne me da holo do awe ne hunga gbagba la ano to sino na ti amina nu me keje do dio su me ti de mi holo do apa je sro fun bon ni lo conseil do modosma le supo ku jonjo ja ene le ton ezo mi osu e si taw do di de mi tinti me bon Jesu osu ka wa nu gbo bo do ija hodo gbo yin dosma le gbelo ka onu kun ma gbo onu kun ma mazo de apa ene kwi ne mi ka doko do pere bo ipon bibeli lo meton ni do Jesu osu de ko gbe ton de lebe e dosma le yin se ne César don na César ezo wa dosma le mi ma wa lubuna re alenu ko le ble mi wa lubuna jirado mo bon de yin lubu ma yo de bele yan de se e de ma yin dosma le mison ko de gbe zo bo de mi ka mo Jesu so di aliji abo ka se ta po me Jesu dogo di gbe se ta po e ma de ko mi de le Jesu wa kai be me ho de o ti da ijo Jesu wa le yo de ne ko ma jo wa mo o we do menu mi ton le jidona te ko lobuna jirado ono nga gbe la do ho anya de le jirado wune be mi osu pa de pipo mi de kan omele mi le mi biozo mi si bodo ami dozmale nu de ko meton gbezi nu e yimono ze mono dai huna dide be na ko pe di dogbon ni dozmale mi osu pa mi pon ama wo kan do to ku de ari pe vi ama o de ndewa o de ma wo ka wa blo bo menele ka kun ali bo aje chengi pere moji adona te ko lobuna france ala e to mo blo won de le nu ne ko ba iblo ne bo nu ka jo asi wo ano ko yimono ko a wo do to da ya ene we no zombo ku vitole no ale nu ko pa me ko de kale nu ko pa no ko ga da mo nyeni ko ni ko da mo do ko ni wi ile ido mu inoke ko ni wa yana je nu ila kan de ma zo mo de ablo mele a je mi moji bo na ja se wuliji bo na ja mi sa pa me moji i ko de kaka ajawe ji khame do mo aso de yin o fuluzo ne e mo de wa mane o saba de nge no ai to be tata mi me de yin chonjo ja mi me chonjo ja le mi do na do ko do nu ko mi do na wula yun bo mi na no zuma le ko ri gbe mi zo afo tewe yan fo de no de ko gbe yi do na do se po me ko tata bo cambio tito ko yo gbe ne no me bi ma de kuku pero ko ne me ko de gbe to ku gbe to apo ma yi se po melebo mi ni de ko yi fo de ko lo me de di o wa so le din bo mo alifu de ko yi no ku kan bo de na we ta ido a me ko le bo yi nu yun e awo
Beto de yin bo zuma le mi ano gbe fi do yo kokoro akun lo podo zuma le gbe no azanton e ma zo inde bo yin na beto de yin mi ano gbe lo branu gbe si lo pere lo bna sedo be e de dandan lo be na go iku don go kan bi ro jo do no jo lo go yi ne jimi gbon we alo pa te jimi kan no lo branu gbe lo be fi dandan lo na ko iku do kan bi o e te togbo emi ton le e senda yi e te ko e no su tele we de kweche gbe ndudu tewe mi mo no du fi tele mi iruna kan ni mo so yo ne di ba ye mon de pon neja mi yon de no neja ti do gbe ya mi ro de du bo ko me wuli me alo de du bo be so wa yi de fe me me ka je ma ye anoi mi na le ko lo na de do do nu wa da ho ko de jo de several me boyi o nu wa tongo ye si asanda o do ko ne o te de me wi bro ji bi papata lo be nu de yin du klem lo be no ma yo ko le bo ko me to ko don be mo don go ala na Victor Vino le do a che pa wa le ta me ko no ne kana blo mo Victor Vino bi ma de pipo lo bre ndu ko na fi le cho be de ko me wa enezo lo yo po busu po no gbe we ko me na dudu lo ma tin wutu be ka te ko lo boze no wa da ho ne da ibo e kantin be no bo ko me le be ku nu zo ko yo don de o bo passing kameton we ko me to ko don atoko don e blode kan we to zo metinzia fo afle be nu lo bo vi lo bo je kun bo je kan pe mi le din mo do azon wa to da o ko mi di apa mo ko don we ne no chi mo e nyo ma do nu we ne bo i ga yan ko pe na ga di bu na ko de ne nu ko pe de ko do ne ko pe de ko yan de bo to yin ko kuno gangwa la ade lo ni do lo we come yeze wa o kondo we mere fine boy o de dida bo a de wine no se boni atrobi tale dia ai ba do nu we na ngo ma yo bo yi ma no bi ai ganji bo a ko lo mai mo ye dai mai to e mai hie na do o ndo ndo a che pipa nze kulo ai nu dagbe do me rin to a me nu jo mo rin a me do ye le ko we do kan ya ko be ya no gbo amoni ho be gbe de mejo amandere ile pepe wa be ndondo a che pipa ti tengbe do etekpon asan wujan ri bo ndodo me ne lo e ma indo po ma no te ro fina ndodo be yini vo gbe kan de nu go do o ndudu ho de do mi de ne ti e ma o pe we ko me lebi pepe ile di dodo we ko me de kle to ho mi to me lebo ire sinzin do don nugbo e chugan chu gbe po we ko me de kle to ho me ne lebo ye le ma o mo dagbe ne lo bo be nu dagbe we o chugan cholo o me ye mele no dodo ni ndo nu pobo ye amblo e blo do ye ma ko blo bile be nu fude de le po de fini bo a che pipa iduna mo nu kunu je me bona yi lo bona blo bo e na me bo kunu di de me ma de kunu nu floji ton we ni ndo mi de kunu nu floji ton de be me wa so na o mo no mi wa so bo yo fo a che ho gbe po e te o tun ndo mo awe kantinu ho ene bo de bi be yi we ko mele o pa ire yi ton o ami de yi ayi vile de yi bo ndudu teme de yi de da yi ho we den mi le de we ko me yi kuno ga gbe la we den di po mi de we ko me yi mi no dun mo nko dai bo de ti mo no panu me bo ko ne be fu ene we vi ene le bo e ka do be ndudu ene lo le we yi ndudu de vono do gamu na hun sin ganji file ganji ndudu ene le ma so de ko ne be fu canteen ene le o we vi ene le ma so de canteen me de o kayo meleti yi de ene le jo so mi bedele o paye amo bo mo ayi vi bo mo ami paye mu mete ade na mo kuno ga gba ka ho bi o mi bo paye mu mete paye de so odu bo paye ne le mi ni do ko jo ko bo ni a che pipa ni do be mi di asan wa nbo amo egbe pode o paye ne le so ko du ye chubo ino zebu no akun no we ho me ne le ayi vie ne le o so ko no bio im lo ton chubo ino ze bo no aze no we ho me ne le ami de le timbo o kuku e to lo mo so no po sun awe sun aton we no be ni le wa bo o metro le ti le tele ye ade ni da o ne wa nyala de lo me lo bi lo we ino do bi lo ma so gble bo ye ado do be ye agbolo edo do konta jin lo de bo ye do fine bi de we ko me lo bo nu ne bi le ande peropo bo na da bo e na du lo ne ka de bo igbele ni mi ga chiama bo de lo de ati lo me bo de gbigle ye ga do ye akon do we nu ma bo ahia bo ni ye hia lo ye na fu ima cho be ne fu eni kan de awo e kon ma zo amo o wetenu ena do a metru ka idile te do be o gbigbele ni le o so de chian le o pa enu kun gbigbele le ayi gbigbele le ye abe ye do firopo
bonindo nous prenons mais nous adra nous prenons les yewa kwede nous yamo bora zedo onji boda bora kuno be womba de do egwelo ulo je de fini aji chop yo tu pon ko ni dosiro o magbe ko mi no amo o yedo be ne egbe ko achoto o ne do aso pe do ne se do klebe bo wa chobo ate gba wa ni afo ne de din do mi lo su mi ka no mo mi ka ko le se ma de ate gba le afo ne de yo kun ne le gbon tenu de so dai amo e mo yo ye ja ko me ni yo ke saki plado de gbe ni cho mi se do o tilete de le metru de le no kun de le no do de le gbon ami o me bo amoto ache pipa de fine ti lo simba de bo denu lo ezo mo ni ndo ye de ya yo zu be de lambo ade de mi mo zu anjo to no no ne eze wo kun le ba je kun ko fle amba su ko je kun na de aw bi ba po kede ba ma ayiro yi bi ko yeno yi so isi na su o tilete ni le yeno jira yi ko itan gbon o hojira zon wa tele hojira we ma le mi buru ma gbo ni ehun ya ma bu ajo to ya hun me do le bi a che pipa ni vopo ni do ina blonu we to bi bo yi me bo na do be ye yi me ole jo pa do ko ro pro po mo ye le na no da su fu a che pipa na no nyo de na blogu ai gan ho po nfi lo le ye na du onu da to ni lo le no de yo nu don to ko do ka bo fi le no ai du ni kan we me dagbe te de fine ni uno ga gwa maso klego ni tra diga we peto yera we ponto a holo do Royal TV je ma do bejito ndo do pro mi tra bo do mi do mari khota la nya ke je ko mi do mi osu meti be mi de model na de yi bo na gon ye kan yo me lo bu kan do na a che pipa do mari dandan ne bro mi ne e yin lo bo yin tra do de mi na blo gon bo to na fa bo yo pole ye na mo to pe nu kun ko me lo lo na yi wizi kan nya ho mi ga ja ndu na yo pole gbe fun mi no te pon bo re ni no yin dudu dagbe mina na nduru ye boy na no gbewe ya lo mina na nduru ye boy ya ku awulesin sopo ni no ko te yo pe ga nduru na se we do omi osu pa mi ga ja mi de inu le se to pe mi no te pon mo yin ne ma yan mi de o po kuku ami de o fun to de ma ze ne ro do yan ko yo po le na wi ko te ni ga lo yo po bu o ko do ko me video ne ja un ne na ke wa fi te ga mo na ke de ye ka da lo su nduru jo nduru de we ya nduru we fo de le kere wi ro da yo po le yin de lo bo yo lo bo ze to yin ko yo po ye se we ya mi te kon bo alo pa de fun lo wo ne mo do bo yin ko aro do si no ko ta krenklo ni fi mina do ko de jiji tran mina do de yele me mi pon anoy de yele edu ko de xogbonu yime de yin o to ko ro gbeta Union Progressiste mele edu ko be mamro no ne fle ni kere yo de so mi dia fo lo so ro te yo de ajo jera di haro ko to me no wa mo ko to de ko ende ya to de me mi ka de to sen ko yiji we bo gbeto yima o de nuzo yima o nuzo no ya mi dia ajo jera di no ne de ma de ajo jera pere de nu ku mi no wono ngangwa wala o mi be nínú ale mi mo ba won le win po bo ma so do hwe de itra do fude lu no eno ti a cho do nu abi a cho do ti ya zo do de wu bo hande mo a jo le we zo e me yan si le ti osun me mi de bo ye do ayi bo ye an do be mi de wi ma si lo wu jandu mi de ma si lo pe lo jandu mi de kakai bo ye no gun ye kan ne me bo de o so mi si ayi kale ye de kin kan lo fini do de mi po ye le re po ye zu amodo do be o ko de fini ma exactly so fe ja ho ka de to bo pe to nu yo to le o yo do be so mi si awule me ne le o de gbon mo be o me de da si mo no ya o ton na afiye no me we no gbe do let me so ko bi o ma o do we de tra let me so ko ano de so du kwe de yo ro waina so o yime ano yo kwa pero mo sa dia ki o ama mo ko ine dia amo je du to e don lo ene o de lo apare lo kwe dia ne ga blo ko ka ba no be beto de yo de ko lo wi do bo mo ro ma be fi ni be ma no be ma ko ye kan gbe blo ni yo be le yire ne ka lo ko je un ye no be no wa le ko ko ne be no mo ko ne holo ne ye do be pe mi yo no yo si le ma so wa ni sun si mevu ye ga do ide nyon si le si fwedu ye de pede si fwedu nyon si nu sato akhiye ne me ton le ye we de fwedu bo ga ize nu konto pare bo ize ogbeto monko ogbeto mete de wo de awule bo de afode de sekpo wo tu na bo na yi onu ene lo be ayi haja kan mele de bo e mo te ni eje kwe ton nwa ma to ko do ne be mo ngo me ma blame
Oui, ena tia ro kuro mi dona be no wa te no. To nya do mi le logo to ko fi bonu wa su bon to be ado kuro mi dona bodo mi lesma le ko ta de ko lo mi wa jile mi o su metini lo fide binile mi ma so fo ko ma se ko mi ma so fo ko ma se nu e ano e do sino be mi o su pa kwa mi ro gamezo mi ro wa de ko e ko be na do mi ko no ko te e ko bo mi do lu na ndo se to peto dagbede ki ko mi le we ne mi na do ba te no wa te to o peto dagbede no yin wa Royal TV Benin bono pon o ko de ji mi kendo te le yin ko o vivere mi ma ngbe na me de so mi ablo do me de le jena no ton ye ni ka khodo o to se e tron fine ya o kwendo menu mi ton le su mi ton le di ona bi ododo be jonjo javule ni mo no pon sun ta ko mo yin kawe mi ni se po me ko le boyon su ni do mi ni mo te mo du mi de le si gbe ni gbelo ni mo tembo o den fure de ko ami ni mi no fibo bo mo pe me vivi nu gbo ni ku ajiji ku van ni ma so a ho me de so bo kana bi a check pipa pladona ondudu we ho me ton do gulo jangbe de sizere amoni ndo yezo fo blobo e ponte u mo fude enanyobo vile yina du njonu bo na ho me huaye bo yin ho me hua mejitole fide yo po wa we ple de bo de nuku o yin dagbe na to na to lo bi ko pata e ati ami ndo do pro mi dona bi pata lo bo do be ami mo do ami no zmale no wa toko te do bi mamo de fide mi tita do dia di e voje o teni gbe de bo de ja di lo pro ma lo fia no pere ma na te ko so to me de bo aja wa tanta de kai do ne do si lo tro vidi be e do ja pa do ya do pon poto de bo do yin se do mi teni gbe de ja to be ye kan yo ma ja wa mi na gbon lo bona to gbe na ano e dagbe de tron Italie don lo ka yin o gbeto dagbe bo de gbe asiza ko to me bo do afo mi kaka lo bo afi be ndo gbe na ano e marti do bo don do ganji bo rozmale gbeji na yon lo gbeji yon kere de ja we ena kan gba ka we jan we awo e wa pon yin ji e ma mo ga gbo ajala ma do e wa pon yin ji bo apon de mi de fi do eyin won na Royal TV Benin lo bonu pon so mo bonu jira bo an do be zo ya son de do ni wa do fo bo e ma pe we do mi na pon no ten lo ayi de ji mi de lo bo mi ale ko ikodo apo ni go ikodo bo ku ro mi ayi do wa e jilo ma okulo ma nya zo ado zen wi jano da ogiwewe zen wi de ko mi de fi ogiwewe lo da bo se to lo ji e be anoi e tron Italie don lo bo apo ndo bo ya do pro mi don bi papa ta lo bo don do mi me de Italie sin kan me ton lo bo ka yin Benin vijiji alo bi zo bo zon to de fo mo ka yin wana no wa mi ton akoti mi opon no ko ye ma do gbeji to Royal TV don akolo won do mi ro pon le pe don do pro mi don bi papa ta ndo mi me de Togo we fille de des milliers États-Unis ouais matin pasteur matin WPP donc demi matin ouais donc demi mi coûtait beaucoup de yera gbe pon buto bra mi mede to godo le bi papata bodo ami no zumale nu wa mi don to ko ton te ton fide mi don je be wine be e bo je teni gbe de jakre mi na so apere fio ogbeto de bo wina zo plan ami e izande